Sali internet Malieu Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walmando foli mini dantala tusuru abalmake de do agas 24 Malieu Mandenkaw jamana kono ani jamana koka kawfo ka walmando foli mini dantala mamunu be bureau kono ani mamunu be bureau de communication fana kono ani mamunu be groupe 1, groupe 2, groupe 3 katabla Italie, Espagne, Mali rekono ani kana telegramu sanfe kawfo ka walmando foli mini dantala tusuro abalma kede do aras 24 anti kartinina balmaw ambora o manjugu ambora tu ode ka jugu annaka atefli annaka benyabala min sebene be titrika oyede antunye demande ke préfecture la kaira kafo amago bala ka mitini doke ka sababu ke degu mini toro min banka kartinina ko ni passeport ko ka Mali konzili mimbe France kono ya pour que ambisega autorisation soro pour que kasega mitini kei le 5 décembre 2020 à partir de 14h kata 14h la katabla fo 18h la ambe konzili dala Malien anga jabi yanjabi horonya kama dambe kama ani yere nyini hukumu konna na kafoko wi ambisega anga mitini fanake donc le 5 décembre 14h ka besro Consul Dala, Mali Consul Dala en France ici. Ambela Jelen Kanyon regroupé Kanyon Soroy. Bonya ani Karama Kono. Yerenini ananga droit, ananga hake nini kama. Ambela Jelen Kanyon Soroy. Amma yafa tche kelema, amma yafa muso kelema. Maléon aibo angata manifester. Maléon aibo angata mitinike. Maléon aibo. Toro mini degu mimbanka. Masite na ndemeka toro na doni. Kandemeka keleke na on damadete. Donc amba ni malien den kelenken na bela jelen fe mama be franci kono mama be franci tetorka ikiji ja kilabe ka beni lo 5 abebe samedi de ma anka nyogon soro ambassade e anga nyogon soro consili dala na nyogon soro consili dala ambanga droit ni ngali ke ambanga hakke ni ngali ke femi ye carte ni na ni passeport e ka sega faraka bo nyogona anye jabu soro odiato nye tambake ka soro masega boka video ke kasabu ke ko chamanye kasabu ke ni jabu tembolo kana eske abeke atekea ntese kani siga onye matendro ka fokuwi abeta mais maliende u degumbe mamununka ni degunte mamununka
anw de farla ɲɔgɔn ka hɔrɔnya kama danbe kama k'a fɔ an b'an ka hakɛ ɲini maa tɛ se ka jɔ an n'an ka hakɛ ɲinini cɛ maa tɛ se ka jɔ an n'an ka droit ɲinini cɛ awa n'an ma wuli k'an ka hakɛ ɲini n'an ma wuli k'an sen n'an bolo don nin na a bɛ wolo kɔlɔlɔ min na lagosili min b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ɲani min b'a kɔnɔ maloya min b'a kɔfɛ maa t'a ye de anw maliyɛn den kelen ninnu de bɛ tila k'a ye tugun k'a y'a ɲana ka tila k'a kasi tugun jigi wɛrɛ t'an na n'an yɛrɛ kun de tɛ an jigiw karila balima wɛrɛ t'an na n'an yɛrɛ kun de tɛ balima t'an na n'an yɛrɛ kun de tɛ faraɲɔgɔnya foyi tɛ se ka kɛ fo maliyɛndenw de ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ an mago bɛ bɛɛ la aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka maa o maa wele ka far'i kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnsili da la le 5 décembre an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n ye adresse bila fɛn sanfɛ bɛɛ ka adresse in ta an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an b'aw ɲɛ ni condition damadamaw ye o condition ninnu ye jumɛn an b'aw ɲɛ walasa aw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min o ye kelen ye filanan aw kumakan tɛ se yɔrɔ dɔ la anw kumakan bɛ se o yɔrɔ la sabanan laɲini dɔ b'a kɔnɔ aw t'o laɲini dɔ aw a sɔrɔ cogo fana ta aw minnu ye anw bɛ se ka bila aw ɲɛ pour que aw ka se ka aw ka hakɛ laɲini aw ka se k'a sɔrɔ bonya ni karama kama nin tɛ association ko ye maninka famille côté cédéri côté parti côté an ko maliyɛndenw de tɛ ne bɛ k'a kɛ n tɛ k'a kɛ foyi kama ni maliyɛnw de tɛ n bɛ k'a kɛ mali tɔgɔ de kama au nom de mali n bɛ ka video in kɛ nin de kama wa n bɛ maliyɛndenw ɲɛ ka sabu kɛ nin de ye ɲɛmɔgɔya ɲini tɛ dɛ tɔgɔ ɲini tɛ dɛ jamu ɲini tɛ dɛ an ka laɲini ye min ye dɔrɔn o ka sabati maliyɛndenw a ye bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan anw minnu dalen bɛ fayew kɔnɔ anw minnu b'aw ka appartementw kɔnɔ anw minnu bɛ baarakɛyɔrɔw la maa o maa n'i bɛ baara kɛ nin samedi min natɔ filɛ fɛn min ye le 5 ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'a gɛlɛya tɛ e kan a b'i balima dɔ kan a b'i muso dɔ kan a b'i teri dɔ kan a b'i jɛɲɔgɔn dɔ kan e maliw an ka dɔn ɲɔgɔn jigi kɔrɔ sa o de y'a to n ye nin dɔnkili don a kɔrɔ ka da la kun jumɛn de la a bɛ ka kuma mali situation ni gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ani cɛfarinya ani an ka hɔrɔnya n'an ka danbe n'an ka kiritiri dɔnkili in bɛ kuma nin de kan nin dɔnkili ninnu ka kɔrɔna anw si ye mais waati dɔ la an b'u lamɛn ka dusu da an yɛrɛ kɔnɔ waati dɔ la an b'u lamɛn pour que ka se ka baara kɛ ni dɔnkili a bɛ ka kumakan min fɔ a bɛ ka fɔta min bɔ a da kɔnɔ an ka se ka baara kɛ n'o ye an ka k'an yɛrɛ ye n'an ma k'an yɛrɛ ye an bɛ sa jɔnya kɔnɔ n'an ma sɔn ka wuli k'an ka hakɛ ɲini fɛn min ye passeport ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ka baaraw tiɲɛna passeport ka sɔrɔ maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila Espagne kɔnɔ Italie kɔnɔ Faransi territoire fan dɔ wɛrɛ la pour que kana nin kɛlɛ in kɛ n'an ma wuli ka déplacer pour que ka se ka fara ɲɔgɔn kan olu k'u ka hakɛ sɔrɔ wallahi a bɛ kɛ maloya y'an bolo dɛ maaw maloyara ka ban maaw legoyara ka ban maaw kuma surula ka ban maaw ka baaraw tiɲɛna ka ban balimayaw farila ka ban teriyaw farila ka ban kanuɲɔgɔnyaw farila ka ban awa badenya tɛ yen teriya tɛ yen ka sababu kɛ passeport kɔntanya ye an kuma fila tɛ anw da de an ti kariti nin na an tɛ kariti nin na ko dɔrɔn de la an ye tirikow fana labɔ o tiriko ninnu fana b'an bolo an n'u bɛ se kɛnɛ kan ye nin ye ne yɛrɛ dɔntɔ de ye ka se n ka niveau la mais ala y'a kɛ franchement ma se ka temps sɔrɔ ka taa tiriko ninnu nɔfɛ tiɲɛ de ka di ala ye donc aw ka fɛɛrɛ ɲini ka tiriko ninnu commandé tiriko ninnu bɛ yen a sɔngɔ man ca 10 yɛrɛ dɔ de filɛ voilà gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'an kan a dalen b'a kan tiriko ninnu san kun tɛ k'a fɔ anw a san kun ye de a wari bɛ don mun de la pour que ka se k'an ka kɛlɛ lata ɲɛfɛ a kun ye nin de ne tɛ k'a kɛ maninka famille kama de n bɛ k'a kɛ mali de kama kasimu ye si ye o maa o maa b'a kɔnɔ sila ninnu o awa ninnu i tɛ ka kɛ foyi kama ni maliyɛndenw ka tɔɔrɔ n'u ka ɲani min b'u kan pour que o ka se ka wuli o ka bɔ o degun kɔnɔ i ka bɔ o souffrance kɔnɔ c'est très important tubabuw y'anw ka hinɛ minɛ y'anw ka makari minɛ ka se ka anw dɛmɛ pour que an tun bɛ kunfinya min kɔnɔ n'o ye kalanbaliya ye n'an ma se k'a k'an faso kɔnɔ an nana ya y'an ta y'an bila kalanyɔrɔ la y'an ka plaisir bɛɛ lajɛlen d'an ma mais mun de y'an manqué an ka jamana y'an bali an ka hakɛ la an ka jamana y'an bali an ka droit la jamana y'an bali kalan na jamana o jamana sera k'i bali kalan na o y'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la jamana o jamana y'i bali i ka baara la o y'i ka ɲɛnamaya o y'a don bɔgɔ la jamana o jamana y'i bali i ka hɛrɛ la i ka papier sɔrɔli la wallahi o y'i ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la Mali autorité i tɛ anw fɛ de Mali autorité yɛrɛ mago tɛ maliyɛndenw na olu bolo o bɛ sigiyɔrɔ min na sigiyɔrɔ yi c'est-à-dire i bɛ o sigiyɔrɔ in na de fo dɔ min na ni saya sera olu ma dɔ min i bɛ se ka bɔ o sigiyɔrɔ la n'o tɛ i tɛ sigiyɔrɔ in labila mɔgɔ ye dɛ c'est pour cela que i tɛ sɔn ka baara kɛ c'est pour cela que i mago tɛ anw fana la pour que anw k'an sen jɔ nin na bɛɛ bɛ k'an wele kelen kelen i ɲɛ bɛ Mali autorité fɛn fɛn bɛ Faransi territoire kan yan
an y'u ka appel bɛɛ reçoit mais an ye mun de f'u ye an ko nin ye Maliko de négociation zéro tolérance zéro ni maa ma jɔra an ni nin kɛlɛli cɛ ni maa ma jɔra an n'an ka hakɛ ɲinini cɛ n'an mi disi fara ka bɔ ni ye Ala kana hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ye wallahi billahi ni maa ma y'a sen da nin katinina ko in kan ni maa y'a sen da nin passeport ko in kan ko ani katinina tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko maaw t'u ka passeport sɔrɔ ko maaw t'u ka passeport sɔrɔ pour que ka se k'u ka carte séjour renouveler ko maaw t'u ka passeport sɔrɔ pour que ka continue u ka baaraw la ko maaw t'u ka passeport sɔrɔ ko pour que ka se ka voyager ni maa y'i da don nin na ni m'a kɛ faso de kama ni m'a kɛ maaw k'u ka hakɛ de sɔrɔ wallahi billahi ni diɲɛ bɛɛ y'i to yen ni RS 24 t'i to yen o tɛ balimaya la o tɛ sinjiya la n'a cɛ sɔrɔla maninka famille kɔnɔ ne b'a kɛlɛ fo don min na n'a y'i tile fasodenw ka hakɛ ɲinini na n'a muso sɔrɔla association wɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla Mali territoire fɛn fɛn kan ne b'i kɛlɛ fo don min na i y'i tile ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini n'i tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ i b'i da bɔ a la de n'i tɛ se ka maliyɛndenw kɛlɛ pour n'i tɛ se ka Mali autorité kɛlɛ pour que u ka se ka maliyɛndenw ka hakɛ di fantan minnu tɔɲɔna olu ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ n'i ko e bɛ gouvernement de défend n'i ko e bɛ autorité de défend k'a fɔ e bɛ peuple de kɛlɛ k'olu taara sira dɔ fɛ o sira man ɲɛ wallahi billahi ni Ala y'i to yen ne RS 24 t'i to yen parce que ne tɛ ka kɛ wari kama wari bɛ ka bɔ ne kun de ka don a da fɛ ne tɛ ka kɛ sanu kama sanu bɛ ka bɔ ne kun de pour que ka don a da fɛ bon ni maa ma tɛ se ka maliyɛnden ninnu de dɛmɛ u ka hakɛ ɲinini kan ni maa ma tɛ se k'u dɛmɛ pour que ka se k'u ka passeport sɔrɔ ni nana kuma lankolon fɔ réseaux sociaux kan ne b'i disi fara fo yɔrɔ min yɔrɔ mani diya i bɛ wele Faransi territoire kan b'i lamini aba diɲɛ yɔrɔ mani diya ne b'i kunbɔ o yɔrɔ la n tɛ sira cɛ ɲɛ n tɛ sira muso ɲɛ ni kɛlɛ an b'a kɛ maa min bɛ se ka maliyɛndenw dɛmɛ nin kan kan a bɛ tɛmɛ maa dɔw y'u sigiyɔrɔ bila maa dɔw tun bɛ Espagne kɔnɔ ni muso ni denw Ala y'a kɛ 10 ans de tun b'olu bolo olu ka baaraw tiɲɛna olu ka baaraw tiɲɛna ka t'u labɔ so kɔnɔ olu mɔgɔ kelen ninnu kana sigi Faransi kɔnɔ yan pour que Faransi association ka se k'u ta ka siyɔrɔ d'u ma maa minnu tun bɛ sanburu 3 sanburu 4 kɔnɔ ni denw est ce que a bɛ tɛmɛ o kan olu denw bɛ Faransi kɔnɔ yan bi wallahi i bɛ sijɔ dɔrɔn de kɔnɔ den 3 den 4 de b'u bolo i bɛ sijɔ dɔrɔn de kɔnɔ est ce que a bɛ tɛmɛ o kan n'aw ko ko an ka négocier ambassade bolo n'aw ko ko an ka négocier consul bolo ko an ka négocier autorité bolo olu tɛ degun kɔnɔ maa minnu bɛ degun kɔnɔ anw de b'a kalama ni ye ne ɲɛ bilennen ye ne tɛ degun kɔnɔ dɛ ne ɲɛ bɛ bilɛ aw de nɔfɛ ne bɛ kasi la aw de nɔfɛ ne bɛ degun na aw de nɔfɛ ne bɛ n ka so kɔnɔ ne bɛ souffrance la maa minnu tɔɲɔnen don awa ne bɛ degun kɔnɔ maa minnu tɔɲɔnen don ne bɛ olu de ka degun kɔnɔ n'o tɛ précisément ni ne yɛrɛ kun de don ne ɲɛ tɛ bilɛ ni ne yɛrɛ kun de don tɔɔrɔ tɛ ne kan mais tɔɔrɔ b'a anw minnu ka degun b'a anw minnu kan an ka se ka u ye manifestation kɛyɔrɔ la an ka se ka u ye causeli da la aw bɛ diɲɛ yɔrɔ nin kɛlɛ in bɛ ka kɛ aw de ye awa n'aw ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ nin don in na n'aw ma bɔ ka taa nin kɛlɛ in kɛ fo ka diɲɛ wuli aw bɛ to nin dingɛ in kɔnɔ wallahi cɛ tɛ sɔrɔ min b'aw dɛmɛ tugun a bɛɛ bɛ profiter aw la de aw y'a ye aw ye manifestation joli de kɛ aw ye kɛlɛ joli de kɛ Mali ko la cɛ sera ka wuli pour que ka aw dɛmɛ diaspora kan k'a fɔ aw tɔɲɔnen don wa a cɛ tɛ ye o parce que bɛɛ natalen de don bɛɛ bɛ fɛn ɲini de la bɛɛ bɛ tɔgɔ ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini de la anw t'a tɔ ye dɛ anw bɛ k'a bɔ an ko k'a dɔn aw da fɛ de aw fana ka kɛ cɛbakɔrɔw ye aw ka so ka tugu an kɔ pour que an ka taa nin kɛlɛ an ka taa kɛ pour que aw ka hakɛ ka sɔrɔ a ye kɛ muso ye muso minnu n'u bɛ se k'u ka hakɛ ɲini tiɲɛ ni hɔrɔnya kan mais n'aw y'aw da aw ka sow kɔnɔ ye n'aw y'aw da k'a fɔ aw yɔrɔw ka jan n'a y'aw da k'a fɔ k'aw bɛ taa bɔ a balima dɔ la week-end dɔ la ou bien baara dɔ b'aw bolo week-end dɔ la ne hakili la tile kelen k'i ka baara tile kelen baara tiɲɛni o ka fisa ni san 10 baara tiɲɛni ye dɛ o ka fisa ni san 10 baara tiɲɛni ye dɛ f'aw k'o jateminɛ anw fana b'an ka baara dɔw de bila pour que ka nin démarche kɛ anw ye baara joli de bila pour que k'aw ka nin meeting ko in ɲɛnabɔ anw ye nafolo joli de bɔ pour que k'a dɔn nin meeting ko in da fɛ aw b'o da dɔn wa aw t'o da dɔn dɛ an bɛ ka kɛ mun de kama faso an bɛ ka kɛ mun de kama aw maa minnu tɔɲɔnen don an bɛ ka kɛ mun de kama aw maa minnu bɛ daba kasi la an ɲɛna an bɛ ka kɛ jɔn de kama maa minnu don o don n'aw b'an wele n'aw b'a kɛ kasi ye n'aw b'an wele k'a fɔ k'aw degunnen de don an ɲɛ fana bɛ bilɛ ka da nin de kan souvent an bɛ communication tigɛ an n'aw ni ɲɔgɔn cɛ communication tigɛlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ an sigilen b'an ka ikaranw kɔfɛ mais an bɛ kasi la de kun jumɛn de la hinɛ ani makari ani degun bi ni tɔɔrɔ min ni autorité tɛ ka u lajɛ n'a ye mais hinɛ n'a degun a b'a anw dusukun kɔnɔ c'est pour cela que an ɲɛw bɛ bilɛ c'est pour cela que waati dɔw la an degunnen don hali ni maa dɔ y'an wele an b'a fɔ ko non ko a tan tɛ yen tan t'an bolo kun jumɛn de la an bɛ baara wɛrɛw de la aw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min aw bɛ diɲɛ yɔrɔ cɛ ma to kɔfɛ muso ma to kɔfɛ an bɛ baara la jukɔrɔ de awa hali bi weleli min dara anw kan
pour que si kan fo an ka se ka ɲɔgɔn ka se ka kuma an ko an t'a la kun jumɛn de la an ko Mali ko dɔrɔn de don kuma fila ta anw da de aw ka hakɛ o de ka sɔrɔ aw ka passeport de ka sɔrɔ n'olu sɔrɔla waati ni passeport ni carte ni na ko n'olu bɔra ɲɔgɔn na waati min o don na de an bɛ se ka sigi ka kuma ko mun de b'u bolo ka se ka ɲɛfɔ anw ye parce que an ka laɲini ye laɲini kelen de ye ni passeport ni carte ni na farala ka bɔ ɲɔgɔn na kuma ta anw bolo ni mago b'a anw na pour que ka sigi ka kuma o kɔfɛ de an bɛ se ka sigi ka kuma kunnafoni jumɛn de b'olu bolo k'a fɔ anw ye o kɔfɛ mais an man ka mitini kɛ fɔlɔ an ma foyi kɛ fɔlɔ an n'olu bɛ se ka sigi ka kuma fɛn b'u kun ni kan cɛ fɛn b'olu yɛrɛ hakili la pour que anw ka se ka nin ɲɛfɔ olu ye ka se ka explication di olu ma non i bɛ t'o mɛn consul de da la i bɛ t'o mɛn Mali consulat de da la n'o tɛ anw ni maa tɛ sigi ka sigi kan fɔ kɛ dɛ i bɛɛ b'a kalama ya autorité fɛn fɛn n'i b'a kalama ya Faransi kɔnɔ ya k'a ta consul la o kana bila ambassade la o ka taa bila haut conseil malien min bɛ yan o i bɛɛ mago bɛ anw na a ka d'u bɛɛ ye bi an ka sigi ka négociation kan nka an y'a dabila mun de kama anw minnu bɛ degun kɔnɔ anw minnu kɛra sababu ye aw ka kalanw tiɲɛna olu minnu kɛra sababu ye aw ka baaraw tiɲɛna olu minnu kɛra sababu ye aw sigilen tun bɛ Europe jamana wɛrɛw la mun de y'aw labɔ Europe jamana wɛrɛw la ka na n'aw ye Faransi n ko baaraw de tiɲɛna nka aw gɛnna ka bɔ so dɔw de kɔnɔ ka sababu kɛ k'a fɔ ko aw ma se ka aw ka carte séjour changer nka aw gɛnna ka bɔ so de kɔnɔ ka sababu kɛ ko aw tɛ se k'a sara parce que aw tɛ baara la nka aw bɔra Europe jamana wɛrɛw la pour que kana Faransi droit min bɛ Faransi kɔnɔ a tɛ Europe jamana si la kun jumɛn de la i mana gɛlɛya sɔrɔ cogo cogo n'i nana association dɔ bɛ don i jigi kɔrɔ pour que ka se k'i ni denw ta ka se k'i ni cɛ ta o degun min b'aw kan c'est pour cela que aw sera yan de n'o tɛ maa k'i ka sanburu kɔnɔna to yen i ye san 10 kɛ so min kɔnɔ k'i denw wolo so min kɔnɔ ka se k'o to yen ten dɔrɔn ka n'i sigi sanburu kelen kɔnɔna na i denw dayɔrɔ tɛ sɔrɔ e yɛrɛ dayɔrɔ tɛ sɔrɔ i cɛw dayɔrɔ tɛ sɔrɔ i m'a dɔn a kɛra anw maliyɛn denw bolo kunnangoya dan ye nin kunnangoya in jɔn de bɛ se ka nin ta ka bɔ anw kunna na anw de tɛ bɛɛ bɛ kasi la ko gɛlɛya tɛ bɔ anw ka f'an ka déplacer de gɛlɛya tɛ bɔ anw ka f'an ka fara ɲɔgɔn kan de gɛlɛya tɛ bɔ anw ka bada f'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka kɛlɛ de kɛ aw delila ka dugu jumɛn de jɔlen ye k'a fɔ ko kɛlɛ de tɛ aw delila ka bɛn ye yɔrɔ jumɛn k'a sɔrɔ kɛlɛ de tɛ fɔlɔ n'aw ma kɛlɛ kɛ de bɛɛ ka bɛɛ jɔ yɔrɔ dɔ est ce que o bɛn bɛnna wa bɛn tɛ se ka kɛ o n'i y'a mɛn k'a fɔ ko karisa ninnu bɛnna fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i ye kɛlɛ de kɛ o kɔfɛ i nan'u sigi ka bɛn parce que bɛɛ y'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ y'a dɔn bɛɛ ye min ye bɛɛ b'a dɔn bɛɛ fana bɛ se min na awa ambassade b'a dɔn anw bɛ se min na ambassade b'a dɔn sigikun foyi t'a la yan n'anw de tɛ consul yɛrɛ fana b'a dɔn sigikun foyi t'a la n'anw de tɛ i bɛ décision min ta i b'o décision de ta c'est ça anw ka laɲini tɛ fila ye dɛ fila foyi tɛ kelen dɔrɔn de don passeport ka di mɔgɔw ma an ka sira tɛ carte ni na ko la fɛn min ye k'a fɔ anw bɛ solution de d'u ma i ka carte ni na kɛ tan de i ka taa bila yan fɛ e tun bɛ na ni carte ni na ye est ce que i y'anw ɲininka de ya i ma anw ɲininka o i ma anw ɲininka o i ma anw ɲininka ka na ni carte ni na ye dɛ i ye carte ni na ta ka na sigi maliyɛn denw kun na i ma cɛ ɲininka i ma muso ɲininka o tɛ anw ɲɛ sira la i bɛ carte ni na ta ka bɔ yen cogo min ka ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa n'a ye wo wɛrɛ kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ o ye olu de kungo ye mais anw ka laɲini ye min ye dɔrɔn passeport ni carte nina ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est tout nin dɔrɔn de don maliyɛn dɔw a bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ko dunan no koso mare mu sɔnni kɔ i ko kahu yagare kahu yugo lemine kahu kirse a ka mbogu on diga ke meeting dabari samedi bi hayrini le 5 décembre 2020 on bogon kahi mame hora gondo damben kama geli toro gantangen kama mare me go kama geli toro gantangen kama anta kalle may go kama ubi awanto alle may go kama malindo ku kumo hakenyi malindo ku kuma sigira be ogan ka kitana jamane maga ogan ka kitana jamane autorité maga ido kuma kenyi yo akun saka fayenga nan titaka kunta bakka akun saka fayenga nan taka kunta gara kello no kedi akun aga appartement nan taka kunta gara kello no kedi na kun to aga appartement ke aga kun mari ka hoko yala est ce que solution kitane wa solution ta kitane de na kun ta kun to faye ke no gondi nonga nan tike khibari ya gan bugu na kun ta kun to no est ce ya gan bakka soro mani me gollen nan bono soro mani me papier nan bono soro mani me na difficulté no gondi soro mani me nano hibiru kharangenga bono ken cerenga benyande alle me wadan kismare wadi an chagambana wadi ubi an kable go wadan to alle matana wadi aba soni ko kote sugo kama ho honto kama do oto ambala undo hami mbala unye ado ganta tintono soro ngana hami e muria ke kote me fankanna soni konya kama diaspora ken gondi haranga siya tananga radi anna nyina fankani son galle munyi ona herenya ombugu onyo imenu
ibe onyo imenu wure hiti nanti ton chagu nankanka onyo imenu odo hakke be ganka wona kenkita France do hakken juta gondo dangani mais est ce que lenki oku jamane moku mo hakke ngaba est ce oku autorité moku ma passeport ngaba kan chonin ke nano lenki ibe kati séjour nga maga nantanya me halle nantanke ndan ni nankita pour que nankat na passeport magandi tay amma kitaw ken cherenga be gabe nyana no serebe gollenga bunoti ke kati nan kbare na do passeport on tokome oku gama girina ke gajangen dabari na do passeport on pataba kame ona kanga jangen tanada barni o hajuna mani tane okura gajangu mani me dabari mali no gonda do mali palle pour que mali le mungar way hakken kitana mo gombe est ce que mali no wado mali palle kanni wona no hibe ga katina ngiri ube kanya gare no hibe ga katina ngiri nanti ke siki jamane le munda ngani jamane palle en katini hakken kitaba ima dabari parce que mayni I hajun tamaga modi num pajun tamaga o hanka manum pajun tamaga ogo wuru do politician ku benu yugo ni ro faye no ku menu hajun tamaga parce que hotini sonu ko nyan wonta ho xalay wotini bambaru no nyan ho la no nyan wonta ho xalay o saka France me onta xibari ya remurnu o saka France ku ngorni do election ga tingana ke do na likato na lo faye no gondi ina ga kati delego ndo fo nga kara jama muri ndangani ngana taw na nyakandira ngo Kenya na ga dangani da mani bani sira ga dangani fayin tano fayi kebe hanka politician ngaraga kamano ko be na ditira haju siragai billahi sino sina ga na difficulté nya no gonde pour que na ke mutu baka kamaga meno angili na chiki hora gundo damben kamma o ko ke golle ko na ke golle aga daga na ga be nu to yante ngande o ko ya ngo dumbu na ta dumbu no hotana ide aga be nu ntengoro no ku kamaga go khili na vocal nu ngaroy o ko ya ngo dumbu na sababu kenye o wunu daga bate na sababu kenye hinne ke be do mare magundo sumpungo do mena ona na dabari ke bani ya kama awalle 5 samedi bi hayrini à partir de 14h on a meñi mali konzila la kenga on a meñi mali konzila la kenga on tara gajange tanada bar do gajanno o minu adangani on ta dabar ni to kuma udangani on ta dabar ni jamu dangani ke khibari gilero lenkina kana brebe ga bono ko ya ga benyande me oda yugo tirndi gode yawa oda ya gare tirndi gode ba non oda dabar timani jamane le muku be ni torantengani on ta place murnu on ta politique gajange on a hora undo dambe on a Kenya gajange ya rundi ta urangara nangiri Espagne na li jamane kedire ari kina dire mu wallahi en partie manyano ko ni be lenki hakini shijo yana gondi est ce que audangi ni kendia aga ganati nan tona ke négocier aga kunganati nan takanta ke gajange ndabarni yala huma ko to baka kun kamawa anna hakene Afrique sugo France no gondi rasula ga henteni mandanya malienga mandanya on tagili na recherche nya on tagili na hoho ya remuru on tagili na gajange nyati hoho iti dinitenga ona gajangu nyanati sidrona nyanati toguma undo na buruguma u aro politique kille nya okuntaro politique kille de okuti hora undo dambenya ke gajange oya okudumbu manambe ti hoye wallahi miskinu ndemendenga hiti surabe no hakenga ragia oneni demati ke bani donc agan giron ko ma ga goduna no ko adresse ke impo ke kama son ka lemme goduna no ko bambara lemme hola lemme kasun ke lemme aga goduna no ko ma yugo bogu yugo do ma ya gare bogu ya gare di akote wanken kama tanken kama likka hoy pour ko na katina ke gajange ndabari non tel linki masi ko zili ngoy no ko riyo linki masi ambassade ngoy no ko riyo linki masi ho conseil malien ngoy no ko riyo kenga benyande mais manchi ko gama dunyere swana dignité do dambeyen kemba ni anchi o gama dunyere swana iranyituna ho nyano dangani iranyituna ho kinno ma toranto ku kamo me o gana kella ga kan torne ga o gana kella ga lona de gun no gonde c'est pour cela que anko kanga wuli pour kanga sega keleke ake kunye ni ndronde yo au de la ka yoro jume kafoko ko masara ya ko ho konze malieni mimbia kwa ya nyini pour que ka sega sumo ya de la ko ye jamana en kono ya awa ni ya ka carte ko ni ya ka passeport ko yeta bon na yere sara domina yala au sube so ko jumendela au balmo be sega do choko jumendela au tumbe citation jumendela ngo au de yo keleke ya au de yo nyini ya mamunu be saya pour que kusumo nyini pour que ini usumo ka sega nyonya ati sukata est ce que ho konze male mago bawla konzili mago bawla ambassade mago bawla amago tawla me oga hakke nyini mate sega o bali chete sega o bali au nyabala jamana en kono do manifestation de beke avec kunjumendela e be ku ka droit de nyini on est droit keme soro ka jamana ma mais est ce qu'on est droit kelen de suranga jamana bolo amma droit kelen suranga jamana kono halbi am balma muso debe bo kana aventure la ibe ni sege nyani ni ntoro jugu inkono halbi am balma kew debe ko goju tege nu be ga saka goju kono halbi am fana mbaw olu debe bato mbaw ta pour que kadi ko goju jukoro est ce que abete meninka maria hera jumende ka awnye maria bara jumende ka anka jamana kono pour que anka sega to anka jamana kono ka sega barake ni ame ko france kadi mali de kadi kateme france ka mais minya
tɛ Faransi den ye dɛ i ka autorité ka fɔriya de don i ka jamana a ka baarakɛbaliya o de nɔ don i ka jamana y'i bali kalan min na o de nɔ don e balila kalan na kana Faransi kɔnɔ yan wa hali den o bɛ tila kana aventure la nin kɛcogo in de la n'a ma sa kogoji kɔnɔ wallahi billahi i b'a datugu prison na ou bien a bɛ sa cɛncɛnbaw kan cɛ an ka ɲɛrɛ cɛbakɔrɔya tɛ kuma ye jɔyɔrɔ de don cɛbakɔrɔya tɛ dabaraba ni cɛnya ye jɔyɔrɔ de don ani ka se ka adamadenw dɛmɛ hɔrɔnya kama jamana kanu ye nin dɔrɔn de an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ minnu tɛmɛna n'an bɛ ka kuma n'u ka histoire ye ne ko an yɛrɛ tɛ histoire ɲini dɔɔni histoire ɲini kun tɛ anw ye histoire ɲini kun ye fantan minnu tɔɲɔna mais anw bɛ kule k'a fɔ an bɛnbakɛw yala anw yɛrɛ ye mun de kɛ an bɛ kule k'a fɔ ko Modibo Keyita ye nin baara in kɛ faso ye a ye nin entreprise dayɛlɛ faso ye yala anw sera ka mun de kɛ Mali ye an ye mun de kɛ Mali ye anw denw bɛ se ka mun de lakali bi an mɔdenw bɛ se ka mun de lakali bi foyi parce que histoire ta anw maliyɛn dɔ ye jeunesse min bɛ bi bilahi histoire t'an na an ka histoire banfuyera parce que danbe t'an na hɔrɔnya t'an na ladiriya t'an na anw de bɛ jɛ hɔrɔnya kan pour que ka se ka maaw ka hakɛ ɲini mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an ma yafa cɛ kelen ma dɛ an ma yafa muso kelen ma n'aw ye taafetigiw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛbakɔrɔ dɔ de bɛ yen n'i ko i ɲɔgɔn cɛbakɔrɔ tɛ musobakɔrɔ dɔ de bɛ yen de anw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que ala nana ni cɛ ni muso ye dugukolo sanfɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn dafa de ɲɔgɔn dafa kun tɛ cɛ ni musoya dɔrɔn ye ɲɔgɔn dafa kun tɛ k'a fɔ ko an ka balo ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dafa kun ye hɔrɔnya ni ladiriya ni ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ tɔɲɔ kɔnɔ a kun ye nin dɔrɔn de maliyɛnw munna n'aw tɛ wuli ka mɔgɔw dɛmɛ u ka hakɛ la maliyɛn dɔw munna aw ka hakɛ ɲini na aw yɛrɛ bɛ siran munna aw yɛrɛ ka hakɛ ɲini na aw ja bɛ tigɛ munna aw yɛrɛ ka yɛrɛ ɲini hukumu kɔnɔna na aw ka tɔɔrɔ na aw ka ɲani aw bɛ siran kɔnjili ye n'aw siranna kɔnjili ye aw jɔyɔrɔ ma dɔgɔya jamana kɔnɔ hali aw balokun tun tɛ n'aw siranna ka taa manifester kɔnjili da la n'aw siranna ka taa manifester ambassade da la n'aw siranna k'aw ka droit ɲininkali kɛ an ka autorité min bɛ yan k'a sigi kun ye anw maliyɛn denw de ye diaspora kan n'aw siranna ka taa aw ka droit ɲininkali kɛ yala balokun b'a aw la tugun wa balokun t'aw la dɛ awa cɛ kelen t'u la anw bɛ siran cɛ min ye muso kelen t'u la an bɛ siran min ye i bɛ ka baara kɛ so min kɔnɔ anw ka so de don san joli katinina kana san joli arafeki ka kɛ san 10 ani kɔ sɔnni a san 20 yɛrɛ bɛna dafa maliyɛn den jumɛn de bɛ min ye hɛrɛ ni basigi sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ tɔɔrɔlen de bɔɲaninen don vocal dɔw bɛ ci anw ma waati dɔw la n'an y'u lamɛn tellement que ala ni makari bolo ala ni hinɛ bolo ala n'anw yɛrɛ dusukun bɛ kɛ cogo dɔ la an b'an ta kɛ kasi dɔrɔn de kasi bɛɛ tɛ ka n'i sigi video kɔnɔ dɔrɔn ka kasi o ne ɲɛ ninnu bilɛnnen fɛ n tɛ dɔrɔn k'u tan tɛ dulɔ min fɛn wɛrɛ t'o mun de nana n'a ye maaw bɛ situation min ni gɛlɛya min kɔnɔ n'u bɛ ka ɲɛfɔ ɲana an'u bɛ degun min yɛrɛ kɔnɔ o de b'a to waati bɛɛ lajɛlen ne ɲɛ bilɛnnen de don fɛn wɛrɛ tɛ o a kun ye nin dɔrɔn de mais ni y'i sen bɔ nin bɛɛ lajɛlen na n bɛ lafiya ou bien n tɛ lafiya pour que ne ka to nin na ka to aw jigi kɔrɔ pour que bureau min sigira ka to maliyɛndenw jigi kɔrɔ a bɛ dépend aw yɛrɛ kun de la a bɛ dépend aw ka manifestation ta cogo de la a bɛ dépend don min na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ manifestation kɛyɔrɔ n'a y'a sɔrɔ anw mago b'aw ka droit la an bɛ se k'a dɔn o sen de fɛ n'a y'a sɔrɔ anw mago fana t'aw ka droit la an bɛ se k'a dɔn nin samedi in de la an tɛ maa si wajibiya k'a fɔ ko wajibi i ka taa de parce que i kan ka taa i kan k'a kɛ awa i ka laɲini fana de don o ye wajibi de i kan mais k'a fɔ ko an b'i nɛgɛ de i ye maliyɛn den ye pour que k'i nɛgɛ i ka taa mitir la anw bolo ye pour que k'i nɛgɛ i ka t'i ka hakɛ ɲini o kɔrɔ ye de ko an bɛna fɛn de sɔrɔ a la anw dun tɛ fɛn sɔrɔ a la en contraire la a bɛ bɔ anw kun de anw tɛ fɛn sɔrɔ a la de e de b'a dɔn a degun bɛ e kan a b'i balima dɔ kan a b'i teri dɔ kan e de b'a dɔn a degun bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan n'e ma kɛ bɔbaga ye anw bɛ taa e nɛgɛ tugun wa anw tɛ t'i nɛgɛ o anw tɛ t'i nɛgɛ o mais n'a wolola min na bɛɛ de b'a ye kelen-kelen n'a wolola min na k'a fɔ ko i b'a mɛn o t'a la de bɛɛ de b'a ye kelen-kelen bɛɛ m'a ye sisan wa bɛɛ y'a ye sisan mɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila kana Faransi kɔnɔ yan walahi bilahi mɔgɔ dɔw gɛnna ka bɔ kalanyɔrɔw la siɲɛ joli joli olu bɛ kɛ cogo jumɛn de la olu bɛ kɛ cogo jumɛn de la nka hali bi suw ka impôt bɛ sara anw ka jamana in kɔnɔ nka maa min balelen don a mago bɛ sɛbɛn min dɔrɔn na kɔnsili ko a t'a di a mago bɛ sɛbɛn min dɔrɔn na ambassade ko a t'a di a mago bɛ sɛbɛn min dɔrɔn na autorité ko k'u mago t'a la ne ko anw balokun ye jumɛn ye dugukolo sanfɛ anw bɛ se ka kɛ tungarankew ye an ka jamana kɔnɔ nin kɛcogo in na wa anw bɛ se ka kɛ gɛrɛbuw ye Mali kɔnɔ nin kɛcogo in na wa n'an mago sera Mali sɛbɛn na fɔ an ka kɛ falatɔw de ye pour que ka se k'a ɲini fɔ an ka nafolo dɔ de b'an kun pour que ka taa faamaw corrompu bureau kɔnɔ pour que ka se k'o papier sɔrɔ o t'an ka jamana ka papier o tora anw bɛ jamana jumɛn de kan anw ka jamana ye jamana façon jumɛn de donc Mali tɛ tugun de donc anw tɛ maliyɛnden ye wa n'an ye maliyɛnden ye an droitlen don an ka hakɛ ka di an tɛ dɔrɔmɛ 1 sara sariya y'a yira an kan ka dɔrɔmɛ sara min na an b'o sariya respecter mais fɛn min ye même fɛn min kan ka d'a ma fufalaki fɛn min kan ka d'a ma k'an mako ɲɛ 1 centime cɛ kana sara muso kana sara de an bɛ nin kɛlɛ kɛ
passeport ni katinina be fara ka bonyoga na obligatoire o kofe mamunu nye mauka drome mine o be ka prena ide nete cheto inte musote ha no kera ne ere kroke de fakele bakele ni chemi nga drome mine ka fo be aka passeport dama u be ba ka katinina dama aka wori bela jelen fara ngonka ya nini nkele nkabani nini nkele niye chekele sutura ala kana hera kenye kama u arna ke ninke chokola niye muso kele sutura ala kana hera kenye ambe chere fo ngonye kata kaboya amuru fana de anya fa we fana nin kofe na utara ka drome ti che fenfembolo ube na utara chi muso fenfembolo ko de be se passeport dauma ko de be se ka ka nina ko nyana bo o ya ukungwere awa nin video in kofe mama ka drome minana nin kofe an to keleke che mais yani ni video in ka ke mama ka drome minana amba keleke fo domine ka na folo sorla har na prevu chama mambolo ambe plenti do mo kama jamana in kono ya mo tala ka foko jamana in plenti ko parce que quoi te avancer non olute ka plenti tigyo oluté ka plenti tige parce que prévu tout bolo dalia tout bolo har ni prévu bolo et ka plenti tige ambe jamana en kono ya ni ye maoma ka drome mini jamana en kono ya har na sura ambe jo nyogon ka face en face ka kekeledi ante sero nyekoro mais ambi la sero la yoromi ere ma delikasi maoma ye drome mini ambi wele pridom la police tere ambi wele pridom de la ibeta woloy. C'est ça la vérité. Ambiwele perdom de la parce qu'on a prévu de bambolo. Ere arnaqueur de. E be se ga mauka 600 € mine choko jumendela. Mauka 700 € mine choko jumendela. Mauka 300 € mine choko jumendela. E bu ka 7 ko nyarabo, 7 ko manyarabo chema ka wori soro. Ah, sango yin. Ibeto to fo perdom de la. C'est ça la vérité. Chemi be se ga plenty donate avancer ota awnyede. Chemi be se ga plenty donate avancer otene arage 24 yede. Now te plenty tike chokodo, now te plenty don chokodo, amba don chokodo, amba do akanga ta yoromi, amba do akanga bla yoromi. Police so a donata borata oya au ka plenty tike yorodi, au de tanye do. Au te fe minyedo, au ta nye do. Malien be tara plenty do, me plenty kelente mi avancera kunjumendela. Ita itanya nyini fana katon. Ita do akanga ta sira minyere fe ita do. Mais mauma yetro me minina surtout konjili yere krengrenyana konjili yere na no fe mogo ye madama mi arnake ani banki ye madama mi arnake katlaka ereshifota kadi mooma ka foko ne ereshimande dima munye wori sara kaba katla ku perdi ka worla katla ka wori were sara tugu amba bebele pirdom la kelenkele camera de ba ufiu ngo camera de barake yoro fompe mbawe ngo camera de be ni camera be dro kanno am fana ga prevu fana ba mbolo yaw. C'est ça la vérité. Aya faut concilier. Dialatrier koko na balabi. Akabla aka autorité contacté katinina ko à partir de aujourd'hui on tala depuis qu'on phobie. On te katinina kola. On donne passeport ou be sur togome parce que bara ou tiana. Au dalen be sungurun tigela. Au dalen be kalabantiala. Au dalen do ka bureau kono jineani kalabantiani wali muso tigela ani glombi mamba bambal lay. On ka sirato lo. On banyini anka balode. On banyini pour ye ka sika bara de soro. On banyini ando de ka balo. On banyini ka jona ando ka kalankoi. On banyini anyire ka kala parce que ka sababu ke anga autorité yambale anga kalana. On banyini pour que anka sika hera de soro anka sika ngolo do rode nyini. Au be sika mbalola. Ayam balina yeni passeport kodi. Hari mamuru ye séjour soro santa yo luka barau bechena. Dura min kanga duma jamana ngona abechena ka sabu ke nin kartinina konyi. Kartinina na oba do autorité yere kun chogomi. Oba bla place mina oya aude kungwe. Nka hari na bora nin place na ya bla yorola. Yoro mina be diaspora maude. Yoro mina na be do anga sebenko kono na be mautoro. Wallahi billahi amba keleke abeta kabwende. Abeta kabui abe fereni abe nintaye aw murumbe konsili kono abaw kuna kalata aw be ban kuna ya France kono ya Italie kono ya Espagne kono ya Allemagne kono ya Afrique yoro konsili femfembe amma go tawla antaw fe bi antaw fe sini amba fe aw ka banga konsili kono quoi parce que na fatawla aw na kunye herade ana kunye basigide ana kunye bende ana kunye kanga hakedidi nga malende njumende ya ka hake soro aw be ka mamunu sara pour que ka video ke aw be ka mamunu sara pour que ka publication ke no oluka dogon mami be tiɲɛ ka o tɛ tremble de cɛ min bɛ ngalon ka o de bɛ tremble cɛ min bɛ ngalon ka o de ka kuma ka ca cɛ min natalen don o de ka kuma ka ca non an ka kuma man ca o de y'a to an tɛ tremble an tɛ nata jama la an bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn a ye bɔ aw bɛ diɲɛ yɔrɔ les 5 an y'a confirmé les 5 décembre 14h ka bɛɛ sɔrɔ ambassade consulat da la 14h ka bɛɛ sɔrɔ consulat da la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'an ka droit k'a réclamer c'est ça la vérité. Anka ñoo soro consulat dala malien den kelen bela jele chema to ko fe muso ma to ko fe de ambe bo hali se ne bora nene ni la ntun tara mun de la ntun tara o ka seben ko do de nyana bo
ndo na même pas ma 5 minutes ke nyi sigi ka video ke non te atun kadin fana en ka sigi ka so en kono yaw atun kadin fana en kana bon nene na o membora kunju mendela parce que ayaw jigita ka danka na ayaw jigita ka danka ne ere jigi dalen ba uka ka foko awbebo ne ere fana jigi dalen bala aw na aw jigi dan ne ka chogomi aw na jigi da biro kono mo ka chogomi kenyate wortigiyate place kote kalante horonya dronde do no horonya de do ambe nin kelenge horonya kono amba kella diriya kono abe jien yoro pour ka se ga hake surode amma go be nindela abe jien yoro ayo sama kabo mauma be se ka video ke nin kofe adresse fle fe sanfe ikani adresse mbla ka video sanfe awa les 5 bora franchi kono ya abe wolo mina an koni todo de me abe wolo mina koni obeyede otefo obeyede ni be kene ka abeyede chema manke musoma manke awama mwoshibo mwoshila ambe kele werela ante kele werela sase otoso maliko de ka geleni ni kele numbela gelenye ni ame ko kele privé ni fewere maliko de ka geleni ni mbela gelenye ni ame nene be kele privé la were mali de basi gilendo ba mali ba sigilente nebe ndado mo were dala nebe ndado mali gilea de la nebe ndado mamunun tonyenendo har no luka hake sorla kofe nanu besega kele anno lu besega anga kele privé ke nga jamana be degun kono jamana de tonyenendo jamana do be ka déplacer kabu nola jamana kono ani jamana koka anga je ka fara ngonga kaninde welo jamana ko joli la mate maweleo jamana ko joli la ni horo ni jamana de nyumanye kafo ebeki miri sunjata temena chokomi ebeki miri smauro nunun temena chokomi oluma vocal bla WhatsApp konore sunjata mi sigi ka take WhatsApp ko kumaide smauro kante mu sigi ku take Telegram ko kumaide awa molbo keta mi sigi ka take Facebook ko kumani YouTube ko kumaide yeke wale de ke ka déplacer kata joroki. C'est ça la vérité à Magobe Nindela. WhatsApp inte, Telegram inte. Amena ka sunjata to me Telegram kono me amma ke wale kelenye. Amma maya amma che mi bezga sunjata ka ke wale do irana pour que ka sega ngona ke amai. Telegram kono sumauro kante nunu ambe make u ka histoire anya bela jelembe me amma che kelenye che mi interaka olu fana tanyo ngona ke har ni masu ulu tama amma ide Facebook ka ni ke choko indelo. Joyoro ore kabo kateme kuma bambalinga joyoro ore kabo kateme histoire foi nafa foi tala ayebe ka histoire min fo yala ebe so histoire mi wona kewa ebe sika fenke har ni maseka thématique la pour que ka tigi sorwa har ni maseka tigi yere soro ka sornya tigi la de mais malien ta tora histoire fodi malien ta tora kambe ma ko de majamo malien ta tora ka nyoman jamu ngalonde ka me joyoro foi tana. C'est ça la vérité. Donc on va se déplacer. Ni malien dem la ka fo ka histoire dronfo. Ibata depuis Mali yeremachi. Depuis Mali yeremachi ibe se ka histoire befo. Mais ni ko kwanga jo cheya keneka ka jo horonya keneka ka do mawji koro ka do jamana jigi koro. Ita che kelen soro ita muso kelen soro. Kunjume de la parce que histoire fo de kaduye kateme kewaleka. Donc on do mogobe kewale de la. Am mawobe joyoro de la an nyate mugosila mugosite se momin teka jo malende on jigi kora an nyabo dronde la me ka fo ko ika boyi ka ja ibe histoire do ikala ne yuko kalangela dama o de manga jamana tia ngo kalangela o de yati ni ay nunu yi jigida anka kalante amma kala ni ay nunu yi jigida anka fevretere inyaba la sirado de ka sira mini horonya ba kono lida diriya ba kono. C'est ça la vérité. Donc histoire fo ya ayo dabla. Comme on mena histoire fola, on mena ka morwo ke ta tafo, on mena ka bemake u tafo, mais anyere tadu, okanga waliadi. Anyere tanga déplacer en katofo. An bemake u ye bara nyuma mununke, an katofo concilier. An bemake u ye bara jugu mununke, nu ma swama, an katofo concilier. Kasega famu ka fanga histoire fo te Telegram ye, kwanga histoire fo te WhatsApp ye, ko Facebook sanfilate, ko YouTube konate. C'est ça la vérité. Tu vas croire action de kuma ba indronte. Tu vas croire de mouvement de kuma ba indronte. Même dîner ni mouvement ta kono ni action ta kono fu fala kidedo. E be se ka dîner kala ka do mais ni te wuli ka salidu. E ni te wuli dîner e fe mununke e ka se ka wuli ko luke we dîner tout quoi. O te dîner o. Donc fanga déplacer pour que katanka hake nyini. Anka hake nyini kunte ka fo ko ambe ka nyini bi ko sinanka bladigun kono no otede. Ambe hake nyini de même sinante bladigun kono. Même si n'anta fait kabla de gunkono. C'est ça la vérité. Ambeka kemun keleta de. Avec kele de kaboy. Nous ya ta kabo passeport yorola. Nous ko kubena bla. Anka carte consulaire yorola amba fo quoi te ke. On de tado parce que a beaucoup nya onde. Amabo français unyo. Amabo sénégalais unye Guinée unte malien de unde do. Abe sera ambali passeport la chuko jumenda la be Guinée umbolo. Mali passeport be Guinée umbolo. Abe sera ambali Mali passeport la chuko jumenda la enfant ambao be yere fere la jamana inkono ya ni nene na puske ikaseka siro dron soro. Mais kasoro abe sénégalais umbolo. Kasoro abe Burkina be umbolo.
horonya be yoro jume ni mo mi ko Mali autorité horonya be yoro jume ni mo ko consili no tala horonya be yoro jume ni mo mi ko conseil malien no tala horonya be yoro jume ni mo ko ambassade no tala horonya be yoro jume olu baro ne be ka kuma min fo I baro be ka min fana fo I ba mede itae c'est-à-dire ita mede I ba ede. C'est ça la vérité. Donc aibo ni video kungurni ndo donc ni endo to nga niveau là nyae ma chamanye misasi chamanshi makunu. Franchement mbe ya fanyi ni bebolo ka saw ke munde ntumbe vasil dola vasi ya seke bunyaranka kosobe parce que ntunte pari kono donc ka fo ka walmano fori mi ni dantala ni yetan soro ka mo min jabi ni jabi ni matan soro fana ka mo min jabi I kana bla ka fo ko juguya de ube difference ko de no ote malien dembe fakele bakela wa be kangane bolo cheni muso be de kangane bolo jalini horon a bela jele be de kangane bolo nete mabo malade ire jogo ani yere ka kewale ni ga tasira de besigini ne ro janya ka bonona non ta ambe fakele bakele la nyini kele anga nyon soro congelé dala la nyini kele samedi le 5 décembre anga nyon soro ya be wolomina obe do histoire fana kono quoi na ba fe ka do histoire de kono anga nyon soro congelé dala OK merci beaucoup kambe watuere ilal khay